بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والحمد لله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وأشهد أن لا إله إلا الله من اعتصم به حماه ووقاه، ومن أعرض عنه وعصاه أهلكه وأرداه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن في قصص الأنبياء والمرسلين عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن من أعظم قصص المرسلين ما قصه تعالى عن كليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر سبحانه قصته في مواضع متعددة مبسوطة تارة ومختصرة تارة، وذلك أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن خليل الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، وقد تسلط عليهم هذا الظالم الغاشم الكافر يستعبدهم ويستخدمهم في أقصى الصنائع. ولما بلغه أنه سيخرج من ذرية إبراهيم من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يديه، أمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام. ولن يغني حذر من قدر،
فاحترز كل الاحتراز ألا يوجد موسى، حتى جعل رجالا وقبائل يدورون على النساء الحوامل ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه من ساعتي. ولما ولد موسى عليه السلام ضاقت به أمه ذرعا وخافت عليه، فألهمها الله أن اتخذت له تابوتا أي صندوقا، وكانت دارها مجاورة للنهر النيل، فوضعت موسى في ذلك التابوت وألقته في النهر، فحمله الماء حتى مر على دار فرعون، فالتقته آل فرعون. ولما فتحوا التابوت ووجدوا فيه ذلك الغلام، ووقع نظر امرأة فرعون عليه وأحبته حبا شديدا، فلما جاء فرعون وطلبت منه ألا يقتله ودافعت عنه وقالت قرة عين لي ولك. ولما استقر هذا الغلام في دار فرعون أرادوا أن يغدوه بالرضاع، فلم يقبل ثديا، فحاروا في أمري فاجتهدوا على تغذيته بكل ممكن، فلم يقبل، كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فأرسلوه مع القوابل لعلهم يجدون من المراضع من يقبل ثديها، فرأته أخته ولم تظهر أنها تعرف، بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ففرحوا بذلك، ذهبوا معها إلى منزلهم فأخذته أمه والتقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه، وكان ذلك بتقدير الله وعنايته. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. أمي على تانو أمي بركة أندب ماي alide masay ani tanunin kakan sangani wati bela jelena ala ni barka dali kakan kabaka jon yoro su ani kle bela jelena alide diana kono fem bela jelentigi alide masay masamin ko والعاقبة للمتقين أقول الله يلدي أكو كوكو نايا يسنا قبل جلم باللبان على نسرنا جون كبلوكا نو يتشيا بلوي نيالك لا يدوكان من ناتولي أبدا دون دو بسكا جليا alanya sranye jonka dondo bisaka gerente alanya sranye jonka dondo bisaka gunia alanya sranye jombolo dondo bisaka kunaya alanya sranye joma
nga foyte laban cogo la cɛɲuman kan mɔgɔ si ye ni ala ɲɛsiranɲɛ jɔn tɛ ni ala ka layidu kan de wala aqibatu lilmuttaqin a ko bɛɛ lajɛlen bɛ laban ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw de ka bolo kan n'u y'a daminɛ gɛlɛya la siga t'a la u b'a laban kunnawolo kɔnɔ n'u y'a daminɛ degun kɔnɔ siga t'a la u b'a kuncɛ kunnawolo ani kunkɔrɔta ani wasa kɔnɔna na ala de y'o layidu di ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ma dugumakolo kɔ kan dugukolo ko bɛɛ lajɛlen na a bɛ laban ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ka bolo kan foyi tɛ min juminɛ ka gɛlɛn fɛn bɛɛ lajɛlen b'a laban ko de bolo ni fɔlɔla gɛlɛya la ni labanna nɔgɔya la nɔgɔya de bɛ t'i kɔnɔ n'i y'a ɲɛnamaya daminɛ gɛlɛya kɔnɔ ka kuncɛ hɛrɛ kɔnɔ i ka da la hɛrɛ de bɛ t'i kɔnɔ wa ala ko bɛɛ lajɛlen laban cogo laban ko la ɲuman na k'ale y'o kɛ mɔgɔ minnu ye a ka jɔnw na o de ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ye ala man kɛra ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye an bɛ seereya k'a fɔ batuma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan falen ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka ciden do ala ka nabi ɲuman do danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma a ɲɔgɔn ma dan wa ɲɔgɔn tɛna dan fusamantiya la ala y'ale de ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ka ci ni tiɲɛ diinɛ ye ka ci ni hinɛ diinɛ ye ka ci ni diinɛw laban ye ala mago bɛ diinɛ kelen pe min na ka ɲɛnamaya kuncɛ o kan ka diɲɛ laban o kan o tɛ diinɛ fila ye o de ye diinul islam silamɛya diinɛ ye ala k'an ka ɲɛnamaya kɛ diinɛ in kan wa n'an bɛ laban ala k'an laban silamɛya diinɛ kan ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ciden ba in ye a n'a furumuso barikamaw a n'a ka sahaba kolo gɛlɛnw ala ka diɲɛ bɛ ka taga o ma sahabaw la ɲɛma abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman bin affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba ba ninnu ma ani sahaba tɔ minnu tugura olu la ka baara kɛ ni ala ka kumakan ye ka baara kɛ ni alakira ka ciden alakira ka taasira tilennen ye ka sabati o kan fo ka taa su ka ɲɛnamaya laban ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa alakira jɛɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ma ala ka jɔnw aw ka dɔn k'a fɔ allahu subhanahu wa ta'ala a ye alikuranɛba min n'a y'o jigin alakira mantonw kan n'o ye alquranul karim ye a ko ale ala a ye fɛnw lakali alikuranɛba in kɔnɔ fɛn minnu n'olu ma kɛ an tile la dɛ fɛn minnu n'olu ma kɛ an ɲɛna dɛ nka fɛn minnu n'u kɛra ka kɔn anw ɲɛ dugumakolo kɔ kan fɛn minnu n'u kɛra mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ minnu kɔnna anw ɲɛ dugumakolo kɔ kan ala ka danni na fɛn minnu kɛra maaw tile la maa minnu tile ka kɔrɔ ni anw ɲɛ ala ka danni na dugumakolo kɔ kan allahu subhanahu wa ta'ala a k'a y'olu dɔw latɔmɔ k'olu lakale alakira ye alikuranɛ ba kɔnɔ mun kosɔn alakira sallallahu alayhi wa sallama fɛn min kɛra ka kɔn a ɲɛ dugumakolo in kɔ kan a ka bɔ o kalama a ka ladɔnniya o la masa subhanahu wa ta'ala bolo alakira a fana ka mantonw ladɔnniya fɛn na fɛn minnu kɔnna u ɲɛ dugumakolo kɔ kan dan adamadenw na ala ye adamaden minnu dan ka kɔn anw ɲɛ dugumakolo in kɔ kan na la وإن من أعظم قصص المرسلين ما قصه تعالى عن كليمه موسى ابن عمران علي
histoire bamunun lakale aka alquran kono no ba fo ma rabukana ko qissa l'histoire fentemenu ala yolula bele do de suganti ko lakale alakra aka alquran bakono mun koson aga ke wolanday alakrama sallallahu alayhi wa sallam mun koson aga ke wolanday alakram mantum bela jele ma fota se buru fiye do ma ala fe alakram mantum bela jele ga ka wolandata o histoire nunun kono nana histoire mi ala ba lakale aka alquran ba kono nana o histoire jumanye wode masaken min ni dunya bela jele nya kome kabini ala ya akan masakaya dama domina samba duru ka kon ala kira chilinye akan masakaya ka koro samba duru ka kon ala kira chilinye sallallahu alaihi wasallam ala yo masakain gam masaya dama domina femmunun kera kan masaya kononana ale ala ye ma min chama chidenya la kan masaya kono wale ya munun temena masake ni ale ala ka chiden je ka damna la fugata sa kuncelima Allah subhanahu wa ta'ala ya beke alquran ayawiye ka jigi aka alquran bakono alakra kan sallallahu alaihi wa sallam kakaye walandaye kakaye wajulu ko bay afana kaka mantonye walandaye kaka mantonye wajulu ko bay oye jumanye ode alaye masayadi mami na kona duguma kolo kokan ala kira ka chide nyanye ka samba duruke o masayami ni ala ya di mwamima o tigide to ko firaun namba fama ko firauna ala yam masayin di firauna ma ka banka fo ka fale masayin di firauna ma mo kaddo mayrete kafri masakela ale ala yi firauna kam masayin ngondi mo mi madu makolo koka nga kam masaya ala ye masaya dama di cogo bela jelen firauna ala ye masaya dama aye si min soro alquran ma kuma okan ngaye wati min ke masaya kono nana aye san kemen nani de ke masaya la san kemen nani ayo de ke masaya la san kemen nani kono foite ke fajanye ko agwenye ko te kala agwenye kuma te fo ama asaguna dingo de beke duma kolo kokan akan masaya konona na ay sankeme nani de kan masaya la o frawna mi na ya kome ama kome chogo wera la de ala de be ka histoire la kala ka alquran bakono ala kana mantonye sallallahu alayhi wa sallama ya sa femin keraka ko anya duguma kulo kokan anga dodon o laka wolanda taka. Le Coran est la parole de Dieu à l'adresse de toute l'humanité. Dieu a choisi le Coran pour révéler à son prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'histoire importante de certaines grandes figures qui ont marqué leur époque 5000 ans avant l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette grande figure qui a marqué son époque par plusieurs choses. Cette grande figure s'est illustrée par la durée de son règne, 400 ans
sur le trône. Dans le monde d'aujourd'hui, il est tout simplement inimaginable de croire un seul instant qu'un homme puisse encore régner une centaine d'années, a fortiori des centaines d'années. Le pharaon a régné pendant 400 ans sur le trône. Le pharaon a dominé son époque par la longévité de son règne et par la puissance de son règne, de son pouvoir. Il avait la maîtrise de tous ces sujets. Il avait son contrôle sur tout. Tout lui obéissait. Personne n'osait aller dans le sens du contraire de son obéissance. Le pharaon a été, selon le Coran, l'un des souverains qui ont marqué l'histoire de l'humanité depuis la création de ce monde. Il a marqué l'histoire de l'humanité par l'importance de son pouvoir. Il a marqué l'histoire de l'humanité par la longévité de son règne. Il a marqué l'histoire de l'humanité par sa maîtrise de tout ce dont il voulait avoir sous son contrôle. Dieu raconta cette histoire au prophète Mohammed pour qu'à son tour, qu'il le raconte aussi à sa Ummah, afin que nous, à notre tour, nous soyons en mesure de comprendre ce qui nous a précédés sur cette terre comme vie, ceux qui ont vécu avant nous. Quelle a été leur histoire? Quel a été leur chemin? Quel a été leur début? Et quelle a été aussi leur finalité? C'est grâce au Coran, c'est par l'intermédiaire du Coran que nous sommes aujourd'hui en possession de toutes ces informations irréfutables. Nous rendons grâce à Dieu par avoir envoyé le Coran à notre prophète pour que ce Coran soit aujourd'hui notre guide, notre repère à nous. Nous rendons grâce à Dieu pour la clairvoyance du Coran. Alakadjom. Nabi Moussa alayhi salam ambe wati minan ninye nuye hijra san damine ni bamanon ba fama ko jomine kalo ni arabu ba fama ko muharram ale de islamu ka san kalo foloy muharram ale de kaloye alakira sallallahu alayhi wa sallam san kalo tanin fila bela jelen kono ala togo dalen be kalo kelen min ga san kalo tanin fila kalo bela jelen na ala togo dalen be kalo kelen min kan o de an filɛ kalo min na no muharram kalo ye ala kira kun bɛ ala togo de danin kan ko shahrullahi al muharram ala kira tun bɛ ala tɔgɔ da kira kalo min kan o de an filɛ kalo min na nin ye ala ka muharram kalo ala kira kun t'o fɔ kalo si ma ni muharram tɛ ka da ka kalo in jɔyɔrɔ min b'a la baraka min b'a la ala ye lɔhɔrɔma kalo ba naani min kɛ san kalo la an filɛ lɔhɔrɔma kalo ba naani an filɛ fɔlɔ de la nin ye n'o ye san kalo fɔlɔ ye n'o ye muharram ye a sabatira k'a fɔ alakira alayhi salatu wassalam a ka sun ma caya kalo si la ka muharram bɔ ka da muharram kalo a fusamanciya n'a barika kan a sabatira alayhi salatu wassalam k'a fɔ a ka baara ɲuman kɛ jijira nin kalo in na
ka tɛmɛ san kalo caman kan ka da nin kalo in fusamanciya ni nin kalo in barika kan ka da kan san bɛ daminɛ kalo min na o bɛ komi so bɛna sigi subasuma min kan dɛ n'i bɛ fɛ ka dakabanan so jɔ i bɛ subasuma ɲɛnɛma de k'a la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nɔ bila ala ka san na san min bɛna daminɛ o bɛ dɔn muharam kalo minɛ cogo fɛ i bolo muharam kalo minɛ cogo i bolo n'o ye san kalo fɔlɔ ye i ka san ka barika i bolo o bɛ dɔn muharam kalo minɛ cogo la i bolo an baden alisilamɛw so jumɛn ye subasuma ye dɛ san jumɛn ye kalo fɔlɔ ye wa ala ye san in kalo fɔlɔ in di limaniya jɔnw ma k'a k'u ye kalo barikama ye ni nin kalo in tun sera Allah subhanahu wa ta'ala a tun b'a fɔ silamɛw ye u ka hali jihadi n'o ye kɛlɛ min bɛ kɛ ala kama u ka jihadi lajɔ ka ɲɔgɔn faga lajɔ ka joli bɔnni lajɔ u ka darapo jɛman wuli kafiru ye bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ dabila nin kalo in bonya kama bɛɛ lajɛlen ka to nin kalo in ka tɛmɛ an b'o kalo de la nin n'o ye shahrullahi muharram nin de fana ye kalo ye ala ka danni kɔnɔna na ala yɛrɛ y'a fɔ k'a ma masakɛ min ka masaya ɲɔgɔn di maa ma n'o ye firawuna ye ka ban ka ciden caman ciden min n'a y'o ci a ma ni ale ala ka diinɛ ye ni ale ala ka kumakan ye a n'o ciden u ye min kɛ ɲɔgɔn na san caman min n'u y'o kɛ ɲɔgɔn na fo ka na se don ma don min na ala bɛna ka na wasa d'a ka ciden ma k'a ka ciden kɔrɔtan masakɛ sanfɛ masakɛ min ni ala m'a ka masaya ɲɔgɔn di maa si ma dugumakolo kɔ kan kabini ala ye diɲɛ dan fo ka na s'a ka wagati ma n'o ye firawuna ye ala ka ciden sera firawuna la ka bɛn don min ma ka bɛn kalo min ma an filɛ o kalo de kɔnɔna na an filɛ o donw de kɔnɔna na n'o ye san n'a sera a tile 9 ka taa se a tile 10 ma nin de kɛra ala ka kɔrɔta dili a ka ciden ma n'o ye ala ka nabi ɲuman ye Musa alayhi salam ka se masakɛ la ala ko k'a ye masakɛ caman ci dɛ k'a ye masakɛ caman dan dɛ nka a ye se min di firawuna ma a k'a m'o ɲɔgɔn de di masakɛ wɛrɛ ma ka ko firawuna ya wa firawuna kɔfɛ k'a tɛ firawuna ka se ɲɔgɔn di mɔgɔ ma dugumakolo kɔ ka bilen nka an baden alisilamɛw a k'a dɔn k'a fɔ ala kumakan sera a la dɛ tuma min na a kafiriyara ala ma ka waraya ala ma o de kan ka yira aw la ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw de ka bolo kan o kuma an b'a ka kuma fɛn min kan bi o de ye o nabi Musa alayhi salam a ka histoire ye fɛn na bi ɲɔgɔnna wagati la fɛn min tɛmɛna ani mɔgɔ cɛ ala ye masaya di mɔgɔ min ma a ma deli ka masaya min ɲɔgɔn di mɔgɔ ma dugumakolo kɔ kan n'o ye firawuna ye an baden alisilamɛw firawuna kɛra masakɛ ye قد تسلط عليهم هذا الظالم الغاشم الكافر يستعبدهم ويستخدمهم في أقصى الصنائع فنكر مساكي على ياسق بني سلكو كنا على بني سلكو كلو أي كبني سلكو دو أكدافع k'u bila ka mara kɔnɔ k'a ka se boli u kan k'u kolo ka da a ma a ye bani israilakaw minɛ k'u kɛ komi jɔn a ye bani israilakaw minɛ k'u kɛ komi bagan a ye bani israilakaw a y'u don a diyaɲɛ da bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bila u ka sagonanko bɛɛ lajɛlen kɛ san 400 a bɛ fanga la maa ma ɲɛkɔrɔ ma tigɛ maa ma sɔsɔ maa ma tanamako kɛ a t'a dɔn fɛn min tɔgɔ ko ntanamako a t'a dɔn fɛn min tɔgɔ ko ntanama kuma
astagona dingo abude buli bani israila ka denga ولما بلغه أنه سيخرج من ذرية إبراهيم من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يدي فرنا ترو ما سيبدأ كنو كم أوربا كلامه oye jiyan masakew ka kɔrɔlen ko ye o ye jumɛn ye masakɛ min n'a bɛ kɛ ala dɔnbaga ye ka k'a ka ko tabaga ye k'a di ala ma ka k'a jigi sɛmɛbaga ye ala la i bɛ o de ka dɔgɔ masakɛw la ka tɛmɛ masakɛ min n'a b'a ka ko ta k'a di ala ma lihalaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Faraona bɛ nin masayaba in na o kuma dugu den bɛɛ lajɛlen b'a sagoya la komi ale ka taasira kɛra yɛrɛ sago kɛ ni dingo baara o kuma ale yɛrɛ fɛ ala wɛrɛ tɛ yen dugumakolo kɔ kan ale yɛrɛ de ye ala ye batoma wɛrɛ tɛ yen dugumakolo kɔ kan ale de ye batoma ye o kuma bani israilakaw kan ka ale de bato bani israilakaw ka ala de ya ale ye o kuma bani israila a cɛ n'a muso a kodɔnna n'a kodɔnbali bɛɛ lajɛlen b'a sagoya la min ko n bɛ se kɔrɔtɛ la i b'i ka kɔrɔtɛ fili ale de min ko n bɛ se filɛli la i b'i ka filɛli kɛ ale de min ko n bɛ ko dogolen la i b'i ka ko dogolen fɔ ale de min ko n bɛ se ko la i b'i ka senko la kɛ ale de o kuma a ka filɛlikɛlaw nana fɔ a ɲɛna don dɔ la k'a ka masaya in a bɛna mɛn senna dɛ nka don dɔ la a ka masaya in bɛna tiɲɛ a bɛna tiɲɛ cogo di den dɔ bɛna na wolo cɛman don bani israila kɔnɔna na o den o de bɛna ka na a ka masaya ka na tiɲɛ tuma min na a ka filɛlikɛlaw ye nin fɔ a ɲɛna a ko k'o kuma o ka nɔgɔ ale ka masaya o tiɲɛni ko ale t'o natɔ ye ka tamakiya masi la o baara kɛli la komi a dalen don a ka filɛlikɛlaw la o kuma olu y'a yira la k'a fɔ den dɔ bɛ nalen den in cɛman don n'a nana don o don o don a b'i ka masaya tiɲɛ dɛ ka da kan a bɛna ni kumakan min ye i tana don a bɛna ni tasira min ye i tana don wa a bɛna a nakun ye i ka masaya tiɲɛni ye dɛ tuma min na u ye nin kuma fɔ a ye ni masakɛ kafiri ala ye se bɛɛ lajɛlen k'a ye nka a kɛra fɛn bɛɛ dɔnbaga ye fɔ ala o kuma a ye mesure ta k'a fɔ n'i y'a mɛn denkɛ bɛ na don dɔ la o ka kɛ sababu ye k'ale ka masaya tiɲɛ o denkɛ in nana de o kuma a y'a ka armée bila ka bani israila ka bɛɛ lajɛlen surveiller muso o muso ni harijɛgɛ b'i la i bɛ kɔlɔsi fo ka taa se i ka harijɛgɛ a kuncɛ don ma muso o muso ni donna harijɛgɛ kɔnɔ don min na renseignement o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a bɛ remonter ka taa fo masakɛ ka palais kɔnɔ ka taa renseignement d'a ma ka fɔ ni muso in ni muso in sina in ninnu ye harijɛgɛ sɔrɔ o kuma olu kɔlɔsili bɛ daminɛ fo ka taa s'u bangedon ma n'u nana ka na u ka harijɛgɛ in bange n'a sɔrɔ muso don o kuma u den u t'a don a ka mago t'o la nka n'a kɛra cɛ yɔrɔ min na u bɛ den da k'a kan tigɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Faraona a ye san caman de kɛ nin na denkɛ tɛ wolo abada bani israila kɔnɔ o banna pewu ni maa min kunnadiyara ni i den nana baloli kama o kuma a bɛ kɛ musomanin ye n'o kɛra i den kɛra i ta ye nka ni den mana baloli kama de a bɛ kɛ cɛmanin ye n'a kɛra cɛmanin ye yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u b'a da k'a kan tigɛ komi sɛ bɛ da k'a kan tigɛ cogo min na ala ye masa min ye a ka kan ala ka jɔnw ka ala ka sebagaya u k'a ta cogo dɔn
awe buna adamaden kojugu kɛla ye dugukolo yɔrɔ yɔrɔ buna adamaden kojugu kɛla a y'a ye dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ n'a tigila mɔgɔ jɔra ka kojugu kɛli kan ala ma don a n'a ka kojugu kɛli cɛ yɔrɔ si ala y'a to yen a k'a ka kojugu kɛ a ka kojugu fanga mana bonya cogo cogo ala y'a tigila mɔgɔ bɛɛ to yen u k'u ka kojugu kɛ k'a kɛ fo k'u wasa kɛli la o de bɛ to sen na maa minnu tɛ ala dɔn adamaden minnu tɛ ala dɔn u tɛ ala ka ko ta cogo dɔn o tigila mɔgɔw bɛ minɛ k'u dusu kasi ala yɛrɛ kɔrɔ fa dɔw b'u yɛrɛ ɲininka o tuma ala bɛ min de yali ala ɲɛ tɛ nin na wa yali ala tulo tɛ nin na wa tɔɲɔnikɛla ba ala b'a bɛɛ to yen a b'a ka tɔɲɔni kɛ a sago n'a dingɔ la wa ala b'a ka tɔɲɔni yɛrɛ ɲɔ ɲɛ a bolo k'a ka tɔɲɔni foro ɲɛ a bolo a ka tɔɲɔni laɲini ye fɛn min ye ni nafolo don ala b'a to yen a bɛ nafolo in kɛ ɲɔgɔn ka su a b'a kɛ ɲɔgɔn ka tile ni masaya don ala b'a to yen a bɛ tɔɲɔniba kɛ ka masaya in sɔrɔ ni jɔyɔrɔ don ala b'a to yen a bɛ tɔɲɔniba kɛ ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ ni muso don ala b'a to yen a bɛ tɔɲɔniba kɛ ka muso in ta ni den don ala b'a to yen a bɛ kojugubaw kɛ ka tɔɲɔniba kɛ ka den in sɔrɔ ni fɛn o fɛn don ala b'a tigilamɔgɔ to yen a ka seko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛw lamɛnbaw a ye ala ka ko ta cogo dɔn dɛ ala tɛ jugumankɛla bali juguman kɛli la dɛ ala b'a to yen de a ka seko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ komi ala ye firawuna to yen cogo min na san caman a tɛ dɔwɛrɛ la ka dugu kɔnɔ muso kabini a bɛ harijɛgɛ sɔrɔ garidiw bɛ tugu a kɔ n'a ka harijɛgɛ kuncɛra don min ni denmuso don a den tora a bolo ni denkɛ don o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o b'a fara ka bɔ ba la ka da ka kantigɛ komi sɛ bɛ da ka kantigɛ cogo min na Dieu a accepté cela avec le pharaon pendant des dizaines et des dizaines d'années. En aucun moment Dieu ne s'est interposé entre le pharaon et ce meurtre organisé de son peuple. En aucun moment Dieu n'a mis un terme à ce meurtre généralisé de son peuple. En aucun moment, Dieu n'a modifié son agenda à lui. Il est resté tranquille avec son agenda. Car Dieu sait que le dernier mot lui revient. Rira bien qui rira le dernier. Dans toute chose, retenez une chose. Celui qui a le dernier mot a la situation. Celui dans les mains de qui les choses se finiront est véritablement le maître de la situation. Comment Dieu peut-il être impatient face à un humain? L'humain peut-il s'échapper de Dieu? L'humain peut-il se cacher de Dieu? Non. Dieu est parfaitement au courant de chaque humain. Il sait où il rentre, il sait où il sort. Il sait quand et comment il doit tout faire. Et le dernier mot appartient à Dieu. Des années durant, il a laissé le pharaon massacrer son peuple. Dieu était là, il a tout vu. Mais sachez une chose, Dieu n'envoie jamais une punition redoutable, une punition d'une grande ampleur à quelque malfaiteur que ce soit, avant de le laisser aller au bout de ce qu'il veut faire. Dieu ainsi accumule les preuves contre tout malfaiteur. Dieu ainsi réunit les preuves contre tout malfaiteur. Dieu ainsi prend l'opinion à témoin
face à tout malfaiteur, pour que tout le monde voit. Vous voyez ce que X est en train de faire? Vous voyez ce que Y est en train de faire? Vous voyez tous? Est-ce que ce qu'il est en train de faire est objectif? Est-ce que ce qu'il est en train de faire est raisonnable? Est-ce que ce qu'il est en train de faire est sage et réfléchi? Voilà, Dieu accumule les preuves contre tout malfaiteur. C'est pourquoi tous les malfaiteurs prennent tout leur temps. Dieu est patient. Il ne se presse pas. Parce qu'il accumule les preuves contre les malfaiteurs de tous bords. Les malfaiteurs de tous bords. Jumankela. Adamadin Jumankela. Adamadin ala sosola. Adamadin barajugukela. Ibe yoro yoro ala te pereseila. Ala bi to ibi sagoni dungo beke. Kadaka itayorote ka ala dam. Nyaya ye mogo bekle kelenge jugumana. Kasangelenge jugumana. Kasantange jugumana. Kasamwange jugumana. Kasam feninga cha oye. Akado kafo ala kakota chugo erede oye. Ala be munyu. Fogata se doma domina. Na ye jugumankela ta trema. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ma o don ka fɔ siga t'a la. Bi ala ka don sera koyi. Karisa kun ma bi jigi koyi. Nin jugumankɛla ba in a ma bi miiri. Nin jugumankɛla ba in a ma bi jigi. Nin jugumankɛla ba in a ma sira bi ɲɛ. Ja ala kun ɲɛ b'a la koyi. Aw ma karisa ye ala bolo bi. Aw ma karisa ye ala bolo bi. Aw ma karisa ye ala bolo bi. Ala bɛ peresa ka jɔn na ka da mun kan. Ala ka jɔn ta yɔrɔ jumɛn bɛ ka ala dan. Ni ala kun bɛ peresa ka jɔn na. Ala kun tɛ Firawuna to ye ala ka mɔgɔ kelen faga Bani Israɛl ka denw na. Nka Firawuna ye san caman de kɛ a bɛ Bani Israɛl ka denw da k'u kantigɛ i komi sɛ bɛ kantigɛ cogo min na. Mun kama ko den kana sɔrɔ den min don dɔ la n'o bɛna kɛ ale ka fanga tiɲɛbaga ye. Nin bɛɛ ye fanga nɔfɛ ko ye. Wa ni buna hadamaden jɔra diɲɛ jɔyɔrɔ fitinin kan, diɲɛ hɛrɛ fitinin nɔfɛ, ni buna hadamaden jɔra kan, ni sɛtanɛ kɔni tulonkɛra hadamaden na kaban, il ne recule plus devant rien. Il est prêt à tout pour satisfaire son besoin. Les chercheurs de pouvoir sont aveuglés par le pouvoir. Les chercheurs de l'argent sont aveuglés par l'argent. Les chercheurs de situations, de petites situations dans ces bas mondes sont aveuglés par leur quête de cette situation. Mais sachez une chose, plusieurs jours appartiennent à tous les malfaiteurs, mais le jour le plus important appartient à Dieu. C'est le jour pendant lequel il sifflera la fin de la récréation pour tous les malfaiteurs. Le jour pendant lequel il prendra le monde entier à témoin contre le malfaiteur. Le jour pendant lequel il retiendra une leçon inoubliable pour toute l'humanité contre le malfaiteur. Voilà ce que tout malfaiteur doit craindre. La finalité, la conclusion. Bimangelon, sini de ka gɛlɛn. Adamaden jumɛn man gɛlɛn, adamaden laban de ka gɛlɛn. Foyi daminɛ man gɛlɛn, fɛn bɛɛ lajɛlen laban de ka gɛlɛn. Silamɛw, a ye hami laban na. Silamɛw, a ye sira ala ɲɛ ni ala muɲunen don aw kɔrɔ k'aw to juguman kɛli la dɛ. A ye sira ala ɲɛ o kuma dɛ. Ka da kan ala ka muɲu tɛ ala ka dɛsɛ ye dɛ. O de kama ala muɲuna Firawuna kɔrɔ. A ye Bani Israɛl ka denw kɛ komi sɛ a b'u k'u da k'u kantigɛ mɔgɔ kelen a ka fanga nɔfɛ. Ni ala ye juma wɛrɛ yira an na fɛn min bɔra Firawuna a ka masaya kɔnɔna na yaasa den kana wolo den min n'o bɛna kɛ ale ka masaya tiɲɛbaga ye don dɔ la ni ala sɔnna ma an bɛna ni histoire min ni alikuranɛ y'a lakali an ye ka kɛ walanda ye alakira n'a mantonw kan an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna ta ye k'a tɔ lase aw ma an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ an ye min mɛn ala kan an nafa n'o ye muharram kalo min ni ala y'a jɔ an ɲɛna ala ka a k'an ye san kalo ala barikama ye ala ka k'an ye
here sandamine alaka kanye barka sandamine alaka kanye anjidili limaniala ani alaka nemat bela jelena osan odamne alaka kanyoyi amma ni masa subhanahu wa ta'ala fe ala here munun jigin ni muharram kalu in kono ni sankura in kono alaka ni islamu ni yoro bunyala ala toro munun latige ni muharram kalu in kono ni sambay ni sankura in kono alaka yoro jani islamu la anganya maya alaka ke dine kono nambe laban alaka laban dine kan هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا نسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختلق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال